Home button. Page 1 of 8. हेलो गाइस, ब्लाइंड टेक फीमेल चैनल के अंदर मैं दिव्यांशी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का दिन आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और खूबसूरत रहा होगा। तो चलते हैं सिंपली आज नई एक अपडेट के साथ। आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो आपके पास नहीं आ पाई, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। पब्लिक कर दिया मैंने, लेकिन ब्रॉडकास्ट में भी सेंड नहीं किया था, इसलिए कल सुबह करेंगे। तो कल सुबह से कल के दिन में आपके पास 2 वीडियो आएगी, तो ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं सिंपली सेटिंग के अंदर कि अपन फ़ोन पे बात करते हैं तो अपना नेटवर्क बंद हो जाता है, मतलब नेट बंद हो जाता है। तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, क्या कौन सी सेटिंग करनी है जिससे अपन फ़ोन पे भी बात करें तो अपना नेट चले। तो क्योंकि फ़ोन आ जाते हैं काफ़ी बार और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे हमें यूज़ करना पड़ता है फ़ोन चलाते चलाते ही, फ़ोन पे बात करते करते। तो चलते हैं सिंपल से सेटिंग के अंदर। Instapro. YouTube. Instapro has one note. Settings. Settings. Silence. SIM card and Wi-Fi. SIM card and mobile data. SIM card and mobile data. सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, इसके अंदर जाना है। Navigate. SIM card. SIM 2829067431. SIM 191982863905 ठीक है, मैं सिम 1 में डाटा यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। SIM influence. Card. SIM name is SIM number. Network setting. Data roaming off. Wi-Fi port. Access point name. Carrier geo. Navigate up button. Carry. Access point names. एक्सेस पॉइंट नेम। Access. Inter. Button. Navigate. Access. New APN. More options. General. Internet check. Button. Navigate up. Access point. Navigate up. Card info. SIM name. SIM. Network setting. Data roaming off. Wi-Fi port. Access point names. Data. Network settings. नेटवर्क सेटिंग्स, ठीक है। Access. Carrier geo. Navigate up. Carrier. Access point names. एक पॉइंट Access नेम point names. पे क्लिक किया। General. Internet. Button. Internet check giant. Button. Internet check giant. Navigate up button. Access point. New APN. More option. General. Internet check giant. New APN. न्यू एपीएन, Edit access ठीक है। APN. Text box. Proxy. Text box. Port. Text box. Username. Text box. Password. Text. Server. Text. MMSC. MMS proc. Text. MMS port. Text. MCC. MNC. Authentication type box. AP. Text box. APN prot. APN row. Enable APN. Error unspecified. MVNO. MVNO value. Text box. MVNO type. Error unspecified. चलो यहाँ पे नहीं Back है, button. छोड़ो। Home. MNC. 806. Back button. Access. Home. General. Internet check type. Button. Navigate up. Access. Navigate up. Button. SIM name. SIM number. Network set. SIM name is IM1. Data roaming. Wi-Fi. Access point names. Carrier geo. Carrier. Auto select. Navigate up button. Carrier. Auto select. Navigate up button. Auto select on. Turn off auto select. Your phone will cancel button. Off button. Turn off autos. Turn off autos. The signal will set. Cancel button. Off button. Searching. Searching. Loading. ठीक है, यहाँ पे ये मेरा सर्चिंग ले रहा है। मैं जहाँ पे Carrier. गई हूँ आपको पता होना चाहिए, कैरियर जियो के अंदर, ठीक है। Auto select. Available net. Geo 4G checked. Vodafone in 4. Reliance 4G unchecked. Geo 4G checked. जियो 4G चेक्ड। Vodafone in 4G. Forbidden. वोडाफोन, Unchecked. Reliance 4G unchecked. रिलायंस 4G, Airtel 4G. Forbidden. एयरटेल 4G। Navigate up button. Airtel 4. Carrier. Auto select off.
Set through. Card info. Same name. Same number. Network settings. मेरे फ़ोन में ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको LT पे क्लिक करना है। LT आपके फ़ोन में मिलेगा, मुझे नहीं मिला, लेकिन किसी किसी फ़ोन में इशू होता है, लेकिन आपके किसी किसी फ़ोन में मिल जाता है। तो ज़रूर आपको ये ट्रिक काम आएगी, आप यूज़ कीजिएगा। मेरे फ़ोन में तो नहीं मिला। LT अगर मिल जाता है तो आप इस पर टिक करके और अपना इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, Data roaming. Wi-Fi. Access for. Carrier Geo. Navigate up button. ठीक है। कैरियर जियो के अंदर जाना है और LT सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है। तो आई होप कि आज की वीडियो Home button. काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। Page 1 अच्छी of 8. लगी होगी, इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि चैनल पे है तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखिएगा। Lux. Arizona. Stop. Tools. Stop.